You're listening to the Danish Tubecast, the number one podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at danish_tube. Let's get into today's episode. H.C. Andersen er eventyrets far. Ham har vi nævnt flere gange på podcasten, eller kender jo hans historie. H.C. Andersen is of course the father of adventure, fairy tales. We've talked about him a few times. Everyone knows his stories, right? Så er der Søren Kierkegaard. Han er eksistentialismens far. Sådan. The father of existentialism, which I can't say in any language apparently. Og selvom han åbenbart var meget optaget af at skulle drille H.C. Andersen, fik han også skrevet nogle indflydelsesrige bøger, som for eksempel Enten eller og begrebet angst. So Søren Kierkegaard, he was apparently pretty engaged with making fun of H.C. Andersen back in the day, but he also wrote some pretty influential books. One called Either Or and one called The Concept of Anxiety. Karen Blixen. Og hvad har H.C. Andersen og Karen Blixen til fælles? What do H.C. Andersen and Karen Blixen have in common? Jamen, de var begge to meget glade for eventyr. They both really liked adventure. Karen Blixen er nemlig kendt for at have rejst til Afrika, hvor hun boede i 17 år og drev en kaffeplantage. Lækkert. She went to Africa and was there for 17 years on a coffee... hvad hedder det? En kaffeplantage. Anyone help me out, Brooke? Planters? En kaffeplantage. Nej, en plantage. En kaffeplantage. Jeg skulle glemme det engelske ord. But it's almost the same. Coffee... giv mig lige 2 sekunder for, at min hjerne skal virke. Plantation. Coffee plantation. Is that the right word? I think so. På engelsk? No. På engelsk, ja. Det er det. Det er sgu sjovt, fordi nogle gange, så ser man noget på dansk, og så kan man ikke huske det engelske. Men whatever, vi fortsætter. Nå, det er 3 af de helt store danske forfattere. So that's like 3 of the big Danish authors or writers. Og det er kendt verden over, men der er selvfølgelig også mange flere. I skal da bare google jer frem til dem. Just google your way to them. En jeg især godt kan lide, han hedder Ib Michael. Og jeg kan lide ham, fordi han skriver på en meget poetisk, næsten overnaturlig måde, som gør læsningen meget interessant. Lidt svært, men interessant. So Ib Michael, he writes in quite a poetic way. Known for being sort of, I don't know, almost mystical, supernatural, magical sort of way. Can be difficult, but it's interesting writing. Nå, velkommen til episode 52, episode 52. Mit navn er Liam, jeg er her sammen med Brooke som normalt, og i dag skal det handle om både at skrive og at læse bøger. Hvorfor gør vi det? Hvad kan man bruge en bog til? Og er det overhovedet vigtigt at læse litteratur? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal svare på i dag på Danish Tubecastet. Men vi skal starte med et shout-out, Brooke. Jeg har et shout-out som altid fra en, som har skrevet til mig på Instagram. Hun hedder Dora Otiate. Nej, jeg tager fejl. Jeg tror det var på Facebook. It was on Facebook. She wrote to me, your podcast has been a great resource. My vocabulary has improved tremendously, and I relate to most of the guests you bring. I really enjoy your content. Thanks, Liam. Jamen, you're welcome. I like mixing languages. Jamen, Brooke, vi skal snakke lidt om litteratur. Og det er fordi, at jeg har inviteret en gæst med, eller
Han skrev faktisk til mig. Nej, han skrev faktisk ikke. Han sendte en lydfil til mig på Instagram. He sent an audio file to me på Instagram, which I thought was really cool. Hey Clayton, hvor er det fedt, at du tog kontakt til mig. Du er sej. Ja, hej Liam, tak. Ja, jeg glæder mig. Det er jeg glad for at høre. Jeg kunne rigtig godt lide din lydfil, og især hvordan du endte det med let me know, sådan på engelsk, på en meget stærk Texas accent. Oh, big time. Ja, let me know. Det er sgu fedt. Jeg læste på din profil, at du skriver bøger, som du aldrig skriver færdigt. Ja, det er rigtigt. Er det rigtigt? Hvorfor bliver du aldrig færdig med dine bøger? Ja, men jeg tror, det er fordi, jeg mangler disciplin. Mm-hmm. Det er så svært at begynde noget og gøre den færdig uden en deadline. Og jeg er meget god til at trække tiden ud, hvis man kan sige det. Prokrastinere. Ja, det er rigtigt. Så, men jeg har begyndt sådan 3 eller 4 bøger. Og ja, det er ikke færdigt endnu. Og jeg tror, måske bliver den færdig på et tidspunkt, men dette tidspunkt er ikke nu. Okay. So you just need a bit of discipline. It's difficult to finish something, and you're pretty good at procrastinating. I can really relate to what you say, fordi jeg gør det også. Jeg har også begyndt på flere projekter, bøger og forskellige ting, som ikke endnu er færdige. Men lad os se, hvad tiden bringer. Hvad med dig, Brooke? Kan du relatere? Starter du nogle gange på noget, som du ikke gør færdigt? Eller er du bedre til det, end vi er? Jeg vil ikke sige, at jeg er bedre til det, fordi jeg har aldrig prøvet at skrive en bog. Jeg tror, det må være meget svært, og jeg kender folk, der skriver bøger, og det er ligesom babyer, at man er ikke klar til at dele med verden. Så det kan jeg godt forstå, men jeg tror, jeg er mere en planlægger. så fokuserer jeg altid på målet, og ja, det er mig. Ja, det kan være meget svært at give slip på en idé eller et kunstværk. Og det er, som du siger, det bliver til lidt af en baby, ens darling, som ja, og selvfølgelig giver man aldrig slip på sin baby, så det kan være. Men Clayton, har du aldrig skrevet noget færdigt? Eller har du også nogle ting? Jeg har færdigskrevet nogle kort historier og poems. Hvordan siger man poems? Brooke, hvordan siger man det? Digte. Digte. Men ja, det er kun det. Ikke så meget. Nice. Ja. Jamen det går selvfølgelig hurtigere med digte. Det er bare en lille hyggeting, som man kan lave relativt hurtigt. Det er ikke lange normalt. Jeg er meget spændt på at have endnu en nordamerikaner på podcasten. Den amerikanske accent på dansk, jeg synes det er meget sød faktisk, så jeg kan rigtig godt lide at lytte til dig, Brooke. Tak. Det kan jeg ikke. Jeg har sagt, at jeg i mit eget hoved, tænker jeg, at jeg lytter ligesom en københavner, men når jeg lytter til podcasten, kan jeg høre, at jeg lytter slet ikke som en dansker. Nej, det gør vi ikke. Men jeg kan godt forstå dig, så det er fedt. Jeg vil meget gerne høre din forbindelse med den danske sprog,
os? Hvordan har du blevet så godt til dansk? Jamen, tak for det. Det er faktisk en rigtig interessant historie. Så jeg var faktisk mormon-missionær i Danmark fra 2015 til 2017. Og så hver dag, jeg skal tage ud og tale til mennesker hele dagen, og banke på døre og alt det der. Men til sidst så siger jeg, det er ikke noget, som jeg tror på mere, men det var en godt oplevelse. You were working as a Mormon, knocking on doors, and you were sort of forced to use the language. Right. Så Clayton, har du, vidste du nogen dansk, før du rejste til Danmark? Nej, overhovedet ikke. Det var bare tossed in the fire. Det er det samme, der skete for mig i Argentina. Ja, så men det var sjovt. Tror det tog mig sådan 7 måneder at være sådan okay til det, som jeg kan tale med nogen, som jeg skal. 7 months is a short time to learn a language. So you obviously have that language ear, as they say. Nej, tror jeg ikke, fordi jeg bor i Texas, så jeg er forfærdelig til spansk. Så. Ja, men måske er det så fordi, at dansk er lidt tættere på dit sprog. Ja, kunne godt være. Bruger du dansk i Texas nogensinde? Nej, aldrig. Faktisk nu er det første samtale, som jeg har haft i næsten 4 år, som er længere end 2 minutter. Wow, okay. Det kommer tilbage rigtig godt. Ja, så nogle gange ser nogle shows på Netflix i dansk, sådan Rita og The Rain, men det. Well, I don't know if you know about it, but we have a meetup every week, Tuesday, 9 p.m. on Skype. It's free. And yesterday we met, I think we were 5-6 people. And yeah, we just chat. We have a random topic. We play some games, maybe look at some common phrases and stuff like that. So if you want to start practicing, and to those of you listening, if you also want to practice a little, come and join us. You can find the link on my Insta page in my profile. Nice. Sounds awesome. Yeah, we always have a good time. Clayton, skriver du på dansk? Digtig på dansk? Nej, aldrig. Okay. Det er alt for svært. Never poems in Danish. Men har du læst digte på dansk? Have you read any Danish poems? Ikke noget, som jeg kan huske, men bøger, ja. En bog, den hedder Looking for Alaska. Det er mit yndlingsbog på engelsk, så. Sådan, så du prøver den også på dansk? Ja, det gjorde jeg. Nice. Jamen det er fordi Brooke, hun er meget glad for at digte på dansk, så måske kan hun dele nogen med dig. No way, hun er dygtig. Ja, det er hun. Det er, så da jeg var i København den sidste gang, købte jeg nogle bøger, digtebøger, fordi det er lidt nemmere at læse i forhold til en roman. Det er kortere, og så ja, det er god udelse. That's kind of a good advice for anybody learning Danish, is to find books that are full of poems, because they're basically short reads. You don't have to invest so much time. You can take just one here, one there, and it's like, yeah, cheap way to get some learning into your day. Man kan lære nogle gode ordforhold. Det er svært at sige. Ja, farverige ordforhold i dygtig. Sådan. Ja. Okay, så Clayton, er det med at skrive, er det noget, du kunne tænke dig at lave professionelt? Ja, det har jeg meget lyst til at gøre, men det er svært. Det er ligesom at blive skuespiller og alle de der ting i entertainment.
Ja. Og så måske det aldrig sker, men så håber jeg. Okay, so you like it, but of course it's difficult. Like any of the artistic jobs, like being an actor, it's not easy to get a break. Jeg relaterer meget til alt, som du siger, fordi jeg har altid tænkt mig, jeg synes, det kunne være fedt at være forfatter. Jeg elsker at skrive også, men det kræver selvfølgelig fokus, organisation, og det er måske mit svage punkt. Organization and, routine, making sure you're writing every day. Hvor tit skriver du? Det er svært at komme ind i en rutine, men når jeg gør det, så skriver jeg hver dag, måske 1000 ord, eller 500 ord om dagen. Okay. Og så det kommer i spurter, så jeg plejer at gøre det i sådan 3 måneder, og så stop writing. Så stopper jeg. So you do it, like you get into a routine sometimes where every day you're writing 1,000, 1,500 words, maybe for 3 months straight, and then you phase out again a little bit. Lige præcis. Hvad skriver du normalt? Er det skøn eller faglitteratur? Is it fiction or non-fiction? Det plejer at være fiction. Hvad hedder det? Skøn litteratur. Man kan også sige fiktion, faktisk. Okay, den var jeg kendt med, men jeg plejer at gøre det. Jeg er ikke en stor fan af non-fiction. Okay. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det. Not a big fan of non-fiction, that's just the way it is. Hvad med, når du læser? Læser du så også fiktion? Ja, altid. Eller nogle gange så læser jeg self-help. Yes. Selvudvikling måske. Self-development kind of stuff. Ja, kunne være. Sådan. Hvad med dig, Brooke? Læser du skøn eller faglitteratur generelt? For det mest læser jeg skøn litteratur. Okay. Jeg er en langsomt læser. Okay. Kan man sige. Yes. Det tager mig meget tid i forhold til andre folk, jeg kender. Jeg er i gang med at læse The Copenhagen Trilogy nu. Okay, hvad er det? Det er en gammel bog af en dansk forfatter. Forfatter. Jeg prøver at finde det rigtige stress. Tryk. Hvor skal man have tryk? Hvor skal man lægge trykket? Det er på forfatter. Yes. En dansk forfatter. Og jeg læser på engelsk, men jeg er sikker på, at det var skrevet på dansk. Så en dag måske vil jeg læse den på dansk. Hvad hedder den igen? Undskyld, Copenhagen? The Copenhagen Trilogy. Det er tre korte bog. Det bliver forbindre i en lang bog. Og forfatteren skrev om hendes sin barndom og sin voksenliv, og jeg tror hendes tid, mens hun var giftet, men hun kalder det dependency. Det er meget mørk. Okay, men sådan kan det gå. So Copenhagen Trilogy, it's like 3 short books that are connected to make one long book, and a woman telling about her childhood and her adult life, and Og Clayton, hvad læser du for tiden? Læser du noget? Jeg er lige blevet færdig med en bog, som hedder 9 Stories ved J.D. Salinger. Det er nogle samlede
kort historie, og den var meget god. Nu læser jeg Atomic Habit. Begge to fiktion, ikke også? Nå, Atomic Habit er en self-help. Okay, sådan. Jeg har læst den Salinger kort historie. Har du det? Kan du lide det? Ja. Det kunne jeg, men jeg kan faktisk kun huske den første historie. Hvilket var det? Det kan jeg ikke huske. Og jeg tror, det var en, hvor en kvinde var i en hotelværelse, måske. Giver det mening? Ja. Okay. Ja, jeg kan ikke huske. Det er den anden ting. Jeg glemmer bøger eller film. Lige præcis. Efter jeg har blevet færdig med dem. Så jeg kan starte igen, ligesom det er nu historie. Det gør jeg også. Jeg har faktisk lige læst den, og så kan jeg bare huske med måske 3 eller 9 historier, som jeg læste. Men der var en, som hedder It's a Great Day for Banana Fish. Jeg ved ikke, om du kan huske den, Brooke. Det kan det jeg interessant. ikke, men I should. Det handler ikke om meget. Det var bare en voksen, som havde en samtale med en pige på stranden, og så fortalte hende, at der er noget, der hedder banana fish i søen. Og det var kun en historie om samtalen imellem dem. Og det var ret spændende, faktisk. Det er meget normalt, at man læser noget, og så kan man ikke huske så meget. Og jeg har hørt engang, at man kun kan huske omkring 10% af det, man har læst i en bog. So you can only remember around 10% of what you've read. Så teknisk set, hvis du virkelig vil kunne huske noget, så skal du læse bogen flere gange, måske 10 gange, hvis du 10 kan. Gange, ja. Ja, det er lidt hårdt, ikke? Men for eksempel, hvis du vil lære om noget, jeg er i gang med at læse en bog, som på engelsk hedder This is Vegan Propaganda and Other Lies the Meat Industry Tell You, af en britisk fører, som hedder Ed Winters. Og den er der er meget information, statistikker, fakta og dem slags. Så jeg læser lige nu hvert kapitel 2 gange, før jeg tager de næste kapitler. So I'm reading every chapter twice and highlighting everything before I go on to the next chapter. And then I'll probably go back and read it all a bunch of other times and do some writing, because I really want to learn about, jeg vil gerne lære om den industri. Now, let's take a pause. We're going to take a little break, and my friend is going to join us. Danish Tube. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills, or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Danish Tube. Okay, so our question is from Iliana, and she asked us, how hard is it to be a South American foreigner in Denmark, Copenhagen? Pretty precise, I know. So I've invited my friend Mauro. Mauro, bienvenidos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo. Todo muy bien. ¿Y vos? Bien. Me alegro mucho. So, what have you got to say about this? Is it easy being South American, living in Denmark? You have experience with that, right? I think it can be difficult, but it depends if you can speak English or not. That can be a good tool for you. Yeah. So you can live there without speaking Danish, is what you're saying? You can live, but it can be much easier if you can speak English. Yes, yeah. You can make some friends and know more people. Otherwise,
for me it was quite good to know many Argentinians because I didn't speak English at that time. Yes, yeah, that was really helpful for me. Yes. What about like getting a job and that sort of thing? Finding a place to live? Well, for that, it was easy too. I think it wasn't complicated to be South American. It can be how you feel, you know. If you feel like a South American and you can think, oh, maybe I'm a Latin, so I will not get some job or something like that. But I didn't receive any bad signal, you know, or something bad about that. I think it can be really, really good. Yeah. Interesting. It doesn't have to be a problem. No. Yeah. So it's like a lot of it is about your mindset and how you think about it. I was speaking to a girl the other day who's also from Argentina, and she was like concerned about standing out, being different in Denmark, because, you know, people walk around wearing black clothes. Everybody likes to fit in, not stand out. And I said to her, like, you could really look at it in a different way and think that, you know, in Denmark, you're exotic, like people, like you're interesting, like you have more color, and you can use that if you want to your advantage, you know. And I know, Mauro, that's what you do wherever you go. So yes, yeah, I think that could be really, really fun, and yeah, it's an advantage. It's also, yes, when I went to Denmark, it was in that way. Like, okay, many people, it's really different from me, and that was really interesting. Yes, yes. It's something like, okay, the other people is also interested in you many times. You can talk about many things, but it's the same now. It's okay if you can talk with them, if you can speak in English. I think you can enjoy a lot about that. Yes. Otherwise, you likewise you can do it if you don't speak English, but in another way. Yes. Okay, so to summarize, it's not difficult, but try to polish up your English, then you will have a big advantage living in Denmark. And also, be sure to consider yourself as an exotic, I don't know, I don't like the word foreigner, but as a different exotic person in Denmark, rather than, you know, South American that's different in a negative way. Cool. Mauro, where are you now? I'm in Mallorca right now, in Palma de Mallorca. Oh, colegas. Yes, I'm at the beach. I'm jealous. Well, thanks for joining us, and enjoy the beach. Thank you. It was a pleasure for me. Yes, really nice. Gracias. Nos you. vemos. Nos vemos. Saluditos. Chao. Saludos. Adiós. Danish tube. Wow, han lever det gode liv. Han lever det gode liv. Det er hans stil, yeah. Free bird. Cool, so I wanted to take a little bit of a pause and give some feedback. Vi fortsætter med feedback in regards to our Danish that we've been using so far. Brooke, I heard you at one point say about being good at something, and you said "godt til." Oh shoot! All right. So something I do know what all you should the time. say, right? Jeg er god til. Exactly. Drop the T. So it's a fixed expression. Whenever you're good at something in Danish, du er god til den ting. And the word god with a soft D usually is pronounced go. So you can actually drop the D. Jeg er god til at spille fodbold, for example. Oh. Yeah. What else do we have? Let me see. There was one point, Clayton, where you said, let me just check. Jeg tror du sagde har had when you want to say like I have had something. Would it just be hell instead of? It could just be had, or it could be har haft.
har haft. No. Yeah, har haft. So in Danish, the verb to have is at have, har, havde, har haft. Or havde haft. I had had. Jeg havde haft. Yeah. Okay. Cool. The other one was the word for fatter, which we already talked about. The intonation on fatter. And one more for you, Brooke. I think you said something like quarter bog. You want to say like 3 short books. And I think you said 3 quarter bog or boger. Not sure. But it should be bøger, of course. Jeg you know skal rette myself, yeah. I don't actually remember now exactly what you said, but 2 bøger. 2 bøger. Sådan. Yeah. Et barn, 2 børn. These are like some kind of irregular examples in regards to some other of the nouns. Nå, lad os fortsætte. Selv tak. Lad os snakke en lille smule mere. Så nu er det måske tid til at komme ind på den filosofiske del af litteraturen. Det er, der er mening i alt vi gør. Enten kan vi nyde det, eller hader det. Der er en selv, der bestemmer. Hvilket er lidt det Mauro han snakkede om lige. Jeg har personligt altid været glad for bøger. Da jeg var barn, begyndte jeg at læse skønlitteratur. Jeg kan huske, at min farmor havde mange gamle bøger i sit hus, som jeg ville kigge på hver weekend, da jeg var på besøg med min far. Bøgerne var ikke særlig gode, og de handlede om alle mulige tilfældige ting. Men jeg kunne bare lide følelsen af at have en bog i hånden, sådan og vende siderne med beundring, fordi jeg ikke vidste, hvad der var på den næste side. Forstår I? Ja, det er sødt. Så gik de sådan stille og roligt, så gik jeg over mere på faglitteratur, hvilket er noget, som jeg læser noget mere i dag. Men jeg vil bare spørge jer, hvad I tror, eller synes, meningen er med at skrive bøger. Hvorfor skriver vi bøger, historier? Hvorfor gør vi det overhovedet? Hvad tænker I? Ja, til begyndelsen, det er bare at dele noget af sig selv med verden. Okay. Men jeg tror også, eller synes jeg, når man læser, så kan man lære meget om sig selv. Mm-hmm. Og det kan nok være noget, som gælder for vores liv, hvis det giver mening. Yeah, something that affects your life. You can learn about yourself. Say, oh yeah, that reminds me of this thing that I'm doing, kind of thing. Og så når man læser, man kan være nogen som helst. Og tage de der situationer, som var i historien. Og det kan hjælpe man tænke på forskellige måder, som det kunne ikke forestille, før de læste. So almost like it puts you into situations and scenarios that you never thought of before. Did you say that you could be whoever you want or wherever you want? You said something like som helst. Whoever you want, yeah. Okay, så nogen som helst, eller hvem som helst. Okay. Ja, fedt. Danish Tube. Hi again, and thanks for listening to this episode on the Danish Tubecast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet Danish Tube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode.